چند اشعار پیش کر رہے سب. واقعی اللہ پاک نے جو شان آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی ہے. 1,24,000 انبیاء کم و بیش اس دنیا تے آئے نے, انہاں نوں شان تے مقام نہیں ملیا جو اللہ پاک نے ساڈے آخری نبی نوں شان عطا فرمائی ہے. اور پھر اللہ پاک نے سانو آخری پیغمبر دا امتی بنایا ہے. تو انشاءاللہ سانو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح معنی اندر اس پیغمبر دا امتی بنیے, اور انشاءاللہ پھر قیامت وال جنت بھی اللہ پاک نے سانو عطا کرنی. اللہ پاک سارے انو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو ہن میں آخری خطاب واسطے دعوت خطاب دینا واعظ شیریں بیان واعظ خوش لحان حضرت مولانا قاری عمر فروق داروی صاحب تساں حضرات دے سامنے آندے نے اور اپنے مخصوص انداز اندر بیان فرماندے نے. ماشاءاللہ پہلے بھی 2-3 دفعہ آ چکے نے. بڑی مسحور کو نواز ہے, بڑا پیارا انداز ہے. سارے ساتھی سن کے جایا جے. انہاں دی تقریر تو پہلے اپنی بداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نسل کے حق اہل حدیث, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری عمر فروق داروی صاحب. الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میں پوچھیا فلک چن کولو, میں پوچھیا عید چن کولو, کسے تیری بھی عید کرائی. اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات اہو جئی آئی کہ
تے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگلی وکھائیے او دی انگلی دے نال اشارے دے او دی انگلی دے نال اشارے دے میں تا ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی واسطے عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں اور قرآن دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بڑی ہی جلدی اپنی بات کو ختم کر دیاں گا کیونکہ طبیعت کافی ناساز ہے کوشش تو ایسی کہ میری تقریر بڑی جلدی ہو جاوے پہلے ہو جاوے لیکن نہ میری گل منی جا سکی آخر اندر میں نو ٹائم ملے ہے میرے تو پہلے بڑے ہی جاندار اور شاندار خطابات ہو چکے نے ملک پاکستان دے نامور خطیب حضرت مولانا قاری محمد راشد اسماعیل صاحب اور انہاں تو علاوہ بلبل قرآن فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عبداللہ عثمانی صاحب اور انہاں تو علاوہ خطیب پاکستان حضرت مولانا ڈاکٹر محمد ساجد نیازی صاحب انہاں دے خطابات اسی سن چکے ہو اور آج دی محفل نو سجان والے میرے بڑے ہی پیارے ویر بھائی محمد اکرم اور انہاں دے دیگر رفقا سٹیج تے میرے نال بہن والے اس مسجد دے امام و خطیب قاری محمد امجد صاحب اور اس علاقے دی نامور شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا اللہ رکھا صاحب مدرس مرکز ابن الخطاب الاسلامی الہ آباد اللہ پاک جنہ جنہ دے میں نہ لینے انہ دے علم اندر عمر اندر رزق اندر مال و جان اندر اللہ برکتاں فرمائی تو آڈے جو جنہ دے نام انہوں نہیں آندے اللہ تو آڈے ساریاں دے اپنی رحمتاں فرمائی اللہ پاک نے جڑا نبی سانو عطا کیتا ہے اینی شان والا نبی ہے اینی مقام والا نبی ہے اینا امت نال پیار کرنے والا نبی ہے جس نبی نو اللہ پاک نے دونوں جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے وہ ایسا نبی بن کے آیا امتی اگر پریشان ہو جان دکھ اگر امتی تے آ جائے تکلیف اگر امتی تے آ جائے پریشان او نبی ہو جاندہ ہے امت تے تھوڑا جیا دکھ آ جائے امتی تھوڑا جیا پریشان ہو جائے تے اس نبی نو گل لے بھی وارا کھاندی نہیں کتھے لکھے ہے آؤ میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا فرمایا اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ او
نبی امت دا غم رکھن والا نبی ہے آیا اولاد آدم چوئیں لقد جاءکم رسول من انفسکم آیا اولاد آدم چوئیں آیا نسل آدم چوئیں پر نسل آدم دا سردار بن کے آیا ہے نسل انسانیت دا سردار بن کے آیا ہے صرف عام انسانہ دی گل نہیں 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بن کے آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم او نبی حریص بن کے آیا ہے او نبی تما تے لالچ کرن والا بن کے آیا ہے دنیا دے مال دا تما نہیں دنیا دا لالچ تے تما نہیں بس ایک کوئی تما تے لالچ ہے میری امت دا کوئی بھی بندہ جہنم اندر نہ چلا جائے بلکہ سارے جنت دے مالک بن جان امت اگر پریشان ہوئے نبی نو گل وارا نہیں جے کھاندی 2 مثالاں دے کے گل لگے شروع کرنا وا میرے داڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اگر میری امت تے بوجھ نہ لگدا اگر میں نو اس گل دا خطرہ نہ ہوندا اگر میں نو اس گل دا خطرہ نہ ہوندا کہ میری امت بوجھ سمجھن لگ پوے گی میری امت تے مشقت بن جاوے گی تے میں حکم دے دیندا ہر نماز تو پہلا ہر وضو نال مسواک کر لیا کرو پر میں تانیاں نواں کتے میری امت مشقت ہی نہ بن جاوے میرے امتیاں نو بوجھ ہی نہ سمجھن لگ پین سونیا کیسا نبی بن کے آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم امت دے غم ونڈان والا نبی آیا ہے امت دا غم خار نبی آیا ہے آؤ باقی چھڑیے تے گل لگے ٹوریے صحیح البخاری دی روایت ہے اللہ نے میرے آقا نو آسمانہ تے بلا لے آئے میراج تے بلا لیا آسمانہ تے بلا لیا کیویں بلایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير عرض کی تھی جبریل سونے نو آکے چلو آکر ابدا پیغام آ گیا ہے سواری لیدر تے برا کا گیا ہے واگاں پھڑن لی غلام آ گیا ہے جد اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے آقا گئے نے آسمانہ تے گئے 7ویں آسمان تو اگے کراس کر گئے چل دیاں اللہ پاک نال ملاقاتاں ہویاں اوے لوگو پردے اندر ملاقاتاں ہویاں جے معراج والی رات میرے آقا نے رب نو نہیں جے ویکھیا صحیح البخاری دی حدیث اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے جیڑا آندا ہے معراج والی رات نبی نے رب نو ویکھیا او جھوٹ بول دے
نبی پاک نے رب نو ویکھیا نہیں جے جنیاں گلاں ہویاں نے پردے اندر ہویاں نے کچھ تحفے نبی پاک نے اللہ نو دتے نے کچھ تحفے اللہ نے نبی پاک نو دتے نے دوواں یاراں نے ایک نہ کچھ تحفے دتے نے تے کی تحفے اللہ پاک نے دتے نے ایک تحفہ انہاں وچوں اللہ فرماندے نے سونےو 50 نمازاں لے جا کی لے جا 50 نمازاں لے جا تحفہ پاک نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا لے جا تحفہ پاک نمازاں دا ول سکھ جا اجز نیازاں دا میرے ملک تے ہوراں سکھدے نے سونی صورت دکھا جا چپ کر کے اللہ فرما دے نے سونے 50 نمازاں لے آقا خوشی خوشی آ رہے نے 50 نمازاں لے کے آ رہے نے کہ ایک دن اندر 50 باری ملاقات میری امت دی اللہ پاک دے نال ہوئے گی چھٹے آسمان تے نبی موسیٰ نال ملاقاتاں ہو گئیاں موسیٰ نبی آندے نے سونے کی لے کے آ رہے ہو آقا فرما دے نے موسیٰ جی 50 نمازاں موسیٰ نبی آدھے نے سونےو اینا نہیں جے پڑھنیاں اینا جڑے نہیں پڑھ دو ہی بولو جنہیں نا نہیں پڑھنیاں سونےو ویلا جے پیچھے چلے جاؤ درخواستاں کر لو انہیں تھوڑیاں کروا لو انہیں نماز اندر تخفیف کرا لو تھوڑیاں کرا لو آقا اتھوں ہی واپس چلے گئے نے اللہ جی نمازاں بہتیاں نے اینا نو تھوڑیاں کر دے وہ اللہ فرما دے نے سونےو تو اڈے آندیاں قدرہ کیتیاں نے 10 معاف 40 رہ گئیاں پھر آئے تے موسیٰ نبی آندے نے سونےو جے بہتیاں نے میرا اینا نال واہ پیا جے میں ہنڈیا ورتیا جے سونےو اینا نہیں جے پڑھنیاں 40 بھی بہتیاں نے واپس چلے جاؤ تے تھوڑیاں کروا کے آ جاؤ آقا پھر گئے نے پھر واپس آئے نے حتیٰ کہ مقدی مقاواں 30 رہ گئیاں 20 رہ گئیاں 10 رہ گئیاں سونیا آئی تے غم خاریے آئی تے امت دے نال محبت آئی تے امت دا احساس نبی بار بار اللہ دے کول جا رہے نے نبی بار بار اللہ دے ترلے پا رہے نے اللہ جے بھی بہتیاں نے اللہ جے بھی بہتیاں نے اللہ جے بھی بہتیاں نے تھوڑیاں کر دیو امت سوکھی ہو جاوے گی حتیٰ کہ چل دیاں 5 رہ گئیاں نے موسیٰ نبی آندے نے سونےو ایک پھیرا ہور مار لو رائیاں لے آلے ہو تسی دسو وجنا چاہی دا سی کہ نہیں رولا ہی نکل جاندہ ایتھے قاری امجد صاحب آزان دے کے اڈیک دے ہونگے نمازی کدھروں آنگے تے پھر فکر تے لے جاندہ رولا ہی نبڑ جاندہ نہ ہوندیاں نہ پڑھنیاں پیندیاں ایمیں گا لینا اور یار تو امتی کادا بنیا پھرنا ہے او نبی تینو مشقت اندر نہیں سی پانا چاہندا تیری تکلیف اس نبی نو برداشت نہیں سی ہوندی تو پریشان ہوئے نبی نو گلوارا نہیں کھاندی تیری وجہ تو نبی بار بار آیا تے گیا تیری وجہ تو بار بار چکر لاندا رہا حتیٰ کہ 5 رہ گئیاں نے تو 5 بھی نہ پڑے تے رو اپنے مقدر نو رو اپنے نصیبے نو رو اپنی قسمت نو جائز فقیر دا جملہ لکھ کے لے جا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اگر 5 بھی نہیں پڑھے گا بے نواز بن کے لگیا پھرے گا ہونا گناہ ہونا مجرم زانی نہیں جے ہونا مجرم قاتل نہیں جے ہونا مجرم شرابی نہیں جے جنہ مجرم بے نماز جے
कातल नू बेटी दा रिश्ता नहीं देना। कारी साहब की कराए देते 302 लगी है। और यार मैनू ये ते दसना शराबी नू बेटी दा रिश्ता नहीं देना है। और यार मैं इसलाह करना चाहना वा, मेरी आदत है, तुहानू भी पता है, तुसी जानदे हो बड़ी चंगी तरह मेरे नाल वाकफ हो। सोनिया इसलाह करना मैं अपना फर्ज समझना वा। बेटी दा रिश्ता शराबी नू नहीं हो देंदा कि ए शराबी है, कातल नू नहीं हो देंदा कि कातल है, जानी नू नहीं हो देंदा कि जानी है। और यार सूदखोर नू नहीं हो देंदा ए सूदखोर है। सोनिया कदे वेखिया कर नमाज भी पढ़दा कि नहीं पढ़दा। अल्लाह दी कसमें जे नमाजी वेख के देगा, दीन दी बुनियाद ते रिश्ते करेगा, अल्लाह बरकतां नाज़िल कर देवेगा, अल्लाह खैर ही कर देवेगा। अगर माल वेखेगा, अगर जायदादां ते ज़मीनां वेखेगा, भावें बच्चा बेनमाज़े रुल के रह जावेगा। आका बार बार तेरी खातर गए ते आए, 5 रह गईयां। मूसा नबी आंदे ने सोनियो एक चक्कर होर ला लवो। आका फरमांदे ने मूसा नहीं, मूसा जी 5 रह गईयां ने, हुण जान नूं दिल नहीं करदा, इन्नियां ही बड़ियां ने, 5 मेरे उम्मती पढ़ लैणगे। आसमान तो अल्लाह पाक ने ऐलान कीता है, अजे आका छठे आसमान ते ने, अरशां ते अल्लाह ने भी ऐलान कर दिता। सोनियो जाओ चले जाओ, अपनी उम्मत नू कह दियो 5 पढ़ लिया करो। अपनी उम्मत नू कह देवो किनियां पढ़ लिया जे। 500 रुपया आ गया, पर तुसी नहीं जे बोल दे, उच्ची बोलो किनियां। तुसी ना पैसे दिया जे, बोलते पवो किनियां। 5 पढ़ लिया करो, पर असी अपने कलिमात बदल दे नहीं। सोने अपनी उम्मत नू कह देवो पढ़ोगे 5 सवाब 50 दई दे देंगा। सोना आमीना दा लाल बड़ा। अगे भाई अफजल ने भी तुहानू सुना दी, मेरा दिल करदा मैं भी सुना देना। चलो उन्होंने थोड़ी सुनाई, मैं वावा सुना देना वा। सोना आमीना दा लाल बड़ा, साहिब कमाल कौन मिले उंदे नाल, कौन रले उंदे नाल। सोना आमीना दलाल बड़ा, साहिब कमाल कौन मिले उंदे नाल, कौन रले उंदे नाल। ओदे हुस्न जमाल वांगो किसे दा जमाल नहीं, उस दे जमाल वांगो किसे दा जमाल नहीं। उस दा कमाल दी ते मिलदी मिसाल नहीं। ओदी उंगली दे ओटे चन होया टोटे टोटे, कौन मिले उंदे नाल, कौन रले उंदे नाल। अगे मेरे आका दे बारे मैं की कहना चाहना वा। केड़ा नबी आया, केड़ा नबी आया है, सजदे करेंदा आया, रब नू मनेंदा आया। सजदे करेंदा आया, रब नू मनेंदा आया। उम्मत लई रब दियां मिन्नतां करेंदा आया। ओ करीमुल मिजाज करे, ओ करीमुल मिजाज करे, दिलों ते राज कौन मिले उंदे नाल, कौन रले उंदे नाल। आका क़यामत वाले दिन भी उम्मत दियां फिक्रां रखणगे। आका सजदे करदे आए और कदी मंगदे दुआवां बह के यारां दे विच। उच्ची बोलो तुहानू सारियां नू रब मदीने ले जाए, अल्लाह मैनू भी ले जाए, इसे साल ही ले जाए। इंशाअल्लाह बड़ी छेती जाना, अल्लाह तुहानू भी ले जाए।
اے کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری زندگی اور رب نو مناوندا گیا جڑے کولا گئے او صحابہ بنے جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطاندا گیا پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں سجدے کریندا آیا رب نو منیندا آیا سجدے کریندا آیا رب نو منیندا آیا امت لئی رب دیاں منتاں کریندا آیا او کریم المزاج کرے او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے اندے نال فوز و فلاح دیاں صد صد صداواں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعاواں دے سائیں دا رتبہ آلہ بو ہے شان والا کون ملے اندے نال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمن دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا او دی ملنی نہیں مثال بوں مشکل محال کون ملے اوندے نال کون رلے اوندے نال اینا امت دا غم میرے نبی نو اینیاں غم خاریاں امت دیاں میرے آقا نو آقا بار بار اللہ کول گئے تے آئے نے کناں واسطے آخری گل سنو گل مکا دئیے میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واسطے بھی شفیق بن کے آئے میرے آقا بغانے واسطے شفیق بن کے آئے آقا دیاں شفقتاں اپنے واسطے بھی اپنے آقا دیاں شفقتاں دشمناں واسطے بھی نے آقا دیاں شفقتاں قیدیاں واسطے بھی نے دشمناں واسطے بھی نے میرے آقا نے توحید دا اعلان کیتا ہے آقا دی توحید دے نغمے دور دور تک پھیل گئے نے آقا دی توحید دیاں دعوتاں دور دور تک چلیاں گئیاں نے علاقیاں دے علاقے فتح ہوندے جا رہے نے ادھروں ایک علاقے والے نبی پاک دیاں فوجاں گئیاں نے گل مختصر واقعہ بڑا لمبا ہے میں شارٹ کٹ کر دینا وا نبی پاک دیاں فوجاں گئیاں نے نبی پاک دے سپاہی گئے نے اے عدی بن حاتم تائیے آپ نس جاندا بیوی بچیاں نو لے کے آپ بھج جاندا ہے آپ نس جاندا ہے اے دی سکی بہن اے دا نام صفحہ ہے اے پیچھے رہ جاندی ہے جتھے صحابہ نے دوجے سے لوگاں نو قیدی بنایا ہے جتھے دوجے لوگاں نو قید کیتا ہے اوتھے صفحہ نو وی قید کر لیندے نے اے صفحہ نو وی پھڑیا تے مدینے لے کے آ جاندے نے اللہ ساریاں نو لے جائے اللہ او کیڑی صبح ہوئے گی اسی فجر چاواں نال پڑھ کے آکھاں گے اج مدینے جانا ہے اللہ کیڑی صبح آئے گی جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی دل کر دے ہو جائے
कुर्बान मदीने ते। अल्लाह तेरा की जानदा, अल्लाह तेरा की जानदा, इस साल जे कर देवें इन्हां सारे वीरां दे, इन्हां सारियां भैनां दे, इन्हां सारे सारे मौलवियां दे सामान मदीने दे, जेड़े दिल विच रख देने अरमान मदीने दे, बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। गला साथ तोड़ी जा रहा तबीयत दी खराबी दी वजह करके बड़ी छेती गल मुकान लगा वा। हे अदीदी भैने सफाहा दा नाम है, सहाबा ने फड़िया ते लिया के मस्जिद नबवी दे नाल इनू कैद कर दिता, इनू था एक कमरे अंदर बंद कर छड़िया। सुबह होई इन्हें अपने मकान दा थोड़ा जा, अपने कैद खाने दा थोड़ा जा पर्दा चुकिया। आका कैदियां दा विजिट कर रहे ने, पर्दा चुकिया दी सोनियो अपने वीर दी कोल जाना चाहनिया। सोनियो मेरा वीर दी भज गया नस गया, मैं अपने वीर कोल जाना चाहनिया। आका बोले नहीं, खामोशी ने। दूजा दिन होया बीबी फिरे हुई गल्लां कर दिए, आका फिर कोई नहीं बोले। तीजा दिन होया ए फिर बैठिए, इन्हें गल कोई नहीं कीती। हजरत मौला अली पाक उच्ची आखो रज़ी अल्लाह ताला, जड़ा गला खराब हुंदा पिया साथ तुसां देना रज़ी अल्लाह ताला अनहुआ देने नी। बीबी उठ अज नबी पाक नूं फिर ओ गल आख। हजरत अली पाक ने इशारा कीता नी बीबी अज फिर ओ गल आख। बीबी आंदी अगे 2 दिन आखिया मुल कोई नहीं पिया, अगे 2 दिन आखिया बनया कुछ नहीं। अली फरमांदे ने बीबी तू साडे नबी नूं जाने आई नहीं, उठते सही आहते सही गल करते सही वेखते सही साडे नबी दियां शफकतां। ए सफाहा फिर उठ दिए ते नबी पाक नूं आंदी सोनियो अगे भी 2 दिन आखे अज फिर कहनिया वीर अदी दे कोल जाना चाहनिया। आका फरमांदे ने सफाहा नी सफाहा मैं पहले ही तेरियां गल्लां सुन चुकिया वा, मैं जवाब तां नहीं दिता, मैं वेखना पिया वा। कोई पर इतमाद काफिला, कोई इतमाद वाला काफिला मुल्के शाम ले जांदा होवे, मैं तेनू तेरे भरा पल्ले टोर देवां, मैं तेनू उन्हां दे नाल ला देवां, मैं टोर देवां। सोने आका बाजार गए ने, बाजार चो मेरे आका एक सोना जा सूट खरीद के ले आए ने, एक चादर खरीद के ले आए ने। आका ने सफाहा नूं रवाना करन लगे ने, एवें टोरिया जिवें मां जमियां नूं टोरीदा। तू ते मां जमियां नूं बोलदा नहीं, तू ते मां जमियां दे सिरों दुपट्टे उतारना, तू ते मां जमियां नूं घरियां नूं धक्के देना, तू ते बाप जाइयां दियां चादरां उखेड़ना। सोनिया ना कुछ आखिया कर, ए भैणां बड़ियां मुहब्बतां करदियां ई, ए भैणां बड़ा प्यार करदियां ई, ए भैणां बड़ियां वफावां करदियां ई, ए तेरे नाल इन्नियां मुहब्बतां करदियां ने, ए तेरे नाल इन्ना प्यार करदियां ने। मैनू अल्लाह की बरिया दी कसम जे लोगों काबा दे रब दे कदे भैन दा प्यार अजमाना होवी, कदे भैन दियां मुहब्बतां अजमानियां होवी, अद्धी रात दा वेला होवे अपने वीर नू कमी वीरा मैनू तकलीफ हो गई है। वीर दा जवाब आएगा सौ जा, सुबह डॉक्टर उठनगे चेक करवा लवांगे, हुण तेनू किधर लेके जावांगा। रात 1-2 बजे दा टाइम है, कंगनपुर दे हॉस्पिटल भी बंद हो गए होणगे, सौ जा कुछ नहीं हुंदा, अल्लाह खैर करेगा। ये दूजे वीर नूं आंदा, तीजे नूं आंदा, जवाब होई आंदा। फिर उडीक उडीक के आंदा ये चलो अपनी परदेसन कूंज नूं फोन करके दसना वा, शायद कोई हल निकल पवे। अपनी नवानी भैन नूं फोन करके दसना वा, रब्बे काबा दी कसम जे अजे भैन दा नंबर मिला के दस दईए।
یہ اجے اطلاواں دیندا ہی ہے اپنی بہن نو اجے دسدا ہی ہے اوے لوکو اگر بہن دا وس چل جاوے تے راتوں رات تیرے کول ضرور آ جاوے گی اگر آ نہیں سکے گی تے کدے آزما کے ویکھ لئی اینو ساری رات نیندراں نہیں پین گیاں اے سمے گی نہیں اے ساری رات وضو کر کے مصلا ڈالوے گی نفل پڑھ کے دعاواں کر دی رہے گی اللہ ویرے نو تتیاں ہواواں وی نہ لگن اینا نہ لڑنا اینا نو دکھ دینا اینا نو تنگ کرنا جدا کلمہ پڑھے نے تے دشمن دی بہن نو بھی بہن سمجھیا اونے تے دشمن دی بیٹی نو بھی بیٹی سمجھیا میرے آقا نے چند صحابہ نو نال ٹوریا آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے اپنی بہن صفاہ نو لے جاؤ اینو اے دے ویر دی کول چھڈیو جدوں صفاہ نے نبی پاک دیاں شفقتاں ویکھیاں نبی پاک دیاں غم خاریاں ویکھیاں آندی سونیو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو صفاہہ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جان دیئے یہ ان صحابہ لے کے جا رہے نے چل دیاں بات مختصر ادی دے کول پہنچ گئے تے پین جاندی ادی تے برس پیندیے آندی ادی وڈیاں غیرتاں والیا بیوی بچیاں نو لے کے نس گیا بیوی بچیاں نو لے کے بھج گیا اپنے باپ دی عزت نو جنگلاں اندر چھڈ گیا اپنی عزتاں نو جنگلاں اندر چھڈ کے بھج گیا اے ادی معافیاں منگدا منتاں کردا نہیں بہنے معاف کر دے ادی خود بیان کردا آندا میری بہن بڑی فہم و فراست والی ہے میں پوچھنا نہیں بہنے اینے دن انہاں چ گزار کے آئی ہے دس کیویں دی زندگی گزری اینے دن انہاں اندر گزار کے آئی ہے دس کیویں دے دن گزرے نے تے بہن آندی اوے ادی تو میرا ماں جمیا ویرے اوے ادی تو میرا باپ جایا ویرے او حیات مینوں تیریاں اکھاں وچوں وی نظر نہیں آندا جڑا محمد دے یاراں وچوں نظر آندا اے ادیاں دے نے دس کی بنیا کیویں آئی ہے کیویں گئی ہے تے بہن بول کے کی آندی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں تے نال میرے نہیں آئے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیراں تے نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیراں چہرے چن بدر جیوں چمکن پر حالت وانگ فقیراں امیرائی لے گئے نی مینوں تے لے آئی نی مینوں ایڈے نی بولے بھالے آنکھ چک اینا مینوں نہیں تکیا تے ایڈے نی کرما والے وچ سفر دے مینوں بولاندے ایڈی نال نرمائی تی پین کر سدن مینوں یا جویں سمجھن مائی ادی خوش پیا ہووے تے سن انہاں دا حالا پہن کے آج ایک ہی ویکھئیے ویکھن والا انہاں دا محمد اللہ
अदी उथों भज पैंदा आंदा मैं वेख के आना वा नबी किवें दा ए, मैं जाना वा नबी किवें दा ए। जिहदियां तारीफां मैं अपनी भैन दे कोलों भी सुन लईयां ने। अदी आया मदीने पहुंचिया, आका जा रहे ने, एक बुढ़ी जी बीबी है, एक माड़ी जी बीबी है। इन्हें नबी पाक नूं रोकिया ते गल्लां करन लग पई है। किन्नी देर तक नबी दियां गल्लां सुनदे रहने। कई आए गल्लां करके चले गए, कई आए गल्लां करके चले गए। आदि आंदा मैं फैसला कर लिया, जेड़ा गरीबां दियां सुनदा ओ अल्लाह दा सच्चा नबी है। अदी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक दी शफकतां ऐसी कि कोई नहीं। बोलो तुहाडी जान छड्डा उच्ची बोलो हैगियां सी यार, बोल पो हुण तो मैं बस करूंगा यार, बोल पो हैगियां सी। हाले तो मैं तुहाडा प्यार अगे चेक करना है। माशाअल्लाह जिवें पैसे दिते जिवें अगा प्यार भी तुहाडा वेखना है। नबी पाक दियां शफकतां ऐसी, नबी पाक सोने ऐसी, दाढ़ी नाल के बगैर दाढ़ियां। जेड़े जेड़े आंदे ने नबी पाक दाढ़ी नाल सोने से हाथ खड़े करो, पक्की गल है। ते तुहाडे चो केड़े बंदे ने जेड़े नबी पाक वर्गा चेहरा बनाना चाहते? मैं तुहाडी मदीना मस्जिद च MPA दे इलेक्शन ते खड़ो गया, 5 वोट मैनू चाहिए। किवें चाहिए ने? जेड़े दाढ़ी मनवांदे ने, दाढ़ी रखन दा वादा कर लैन, 5 वोट लभ गया आपां जित जावांगे। उठो हुण अज पता लग जांदा है कराइयां वाले मेरे नाल किन्नी को मुहब्बत करदे ने। उठो 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 यार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साडे नाल आए जे मलक अली चन्ना साहब कादराबाद तो, खड़े हो जाओ। उन्होंने माशाअल्लाह सारियां तो पहले नंबर ते दाढ़ी रखन दा वादा कर लिया। आंदे ने मैं चेहरा नबी पाक वर्गा बनाना है। नबी पाक दी हदीस है, मन तशब्बा बि कौमिन फहुवा मिनहु। जेड़ा बंदा किसी कौम दी मुशाबत करदा है, क़यामत नूं ओदे नाल खड़ा होएगा। हाले मलक साहब खड़े रहे, अज आपां 5 इंशाअल्लाह पूरे करने ने। ओ क़यामत नूं उस कौम दे नाल होवेगा जिंदे वर्गा बनेगा, जिदे नाल मुशाबत करेगा। हुण नबी पाक दी दाढ़ी, 1.25 लाख नबियां दी दाढ़ी, 1.5 लाख सहाबा दी दाढ़ी, अल्लाह दे वलियां दी दाढ़ी, ते क़यामत नूं दाढ़ी मुन्ने किंदे नाल होवणगे? क्यों जी शेख? उठो हाँ यार, 5 बंदे, एक तो साडे नाल आया जिन्हें उठ वादा कर ले। उठ बे यार, उठ बे यार, माशाअल्लाह 2 हो गए, अल्लाह सलामत रखे। उठो उठो यार, 3 रह। अकरम वड्डी कर ले, दाढ़ी चंगा रह जाएगा। ओ माशाअल्लाह, मुंह तो कपड़ा थल्ले लाया जे। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 3 हो गया। तेरी तो मेरे अगे ही हैगी है, तू बह जा यार। 3 हो गया, 2 रह। माशाअल्लाह, इस तो बाद कैंची भी नहीं लवानी। 4 हो गया माशाअल्लाह। 1 बंदा रह गया यार, वो भी उठ वो जी। उठो उठो यार, 1 बंदा रह गया। आप एक वोट खुले हारदे पे, वोट दे दो, MPA बन जाते यार। उठ पवो, उठो 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 यार, उठो। अकरम उठ यार, खड़ा हो। तो उनकी वैसे अगे हैगी छोटी, मैनू दाढ़ी ओ हाँ इंशाअल्लाह नहीं लवांदा। अज तो बाद मैनू बंदा चाहिए जो अगे उक्का ही मनांदा है। उठ पो यार, 1 बंदे दे उठ बे यार, तू ही उठ बे। नहीं वो तो अगे उन्हें रखी हुई ना जी, कैंची लवांदा, मैनू उसरे वाला बंदा चाहिए। हाँ जी, उठ पो यार, 1 जना। वेखो माशाअल्लाह किड्डे सोने। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा। अल्लाह दी कसम दिल बाग बाग हो गया। जिन्होंने मैनू वोट दिते ने, अल्लाह तुहानू इसे साल मक्के लै जाए, अल्लाह तुहानू इसे साल मदीने लै जाए। अल्लाह इन्होंने किसी शायद थोड़ ना दें। अल्लाह इन्होंने दाड़ियां रखन का वादा किया ही, तेरे नबी की सुन्नत चेहरे ते सजान का वादा किया ही। अल्लाह क़यामत नूं उस नबी दे हथों रजा रजा के ओहदे कौसर पिया दें। बह जाओ भी, अल्लाह तुहाडे ते सलामतियां करे। हुण इंशाअल्लाह मैं जदों तुहाडे कोल फिर आना है ना, मैं फिर तुहाडियां दाड़ियां इंशाअल्लाह वेखणियां। किन्नों
ملک چنا صاحب نو انشاءاللہ جی انشاءاللہ بڑی گل ہے جی ماشاءاللہ اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول کرے تے ہن آپاں دعا کر لئیے میرے ویر اکرم دی بیوی بیمار ہے انہاں واسطے ضرور دعا کرو اللہ ساڈی اس بہن نو مکمل صحت تے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جدوں بھی آئی دا نا مہمان علماء واسطے بڑے بہترین کھانے میری وہ بہن پکاندی ہے اللہ اس میری بہن نو چھیتی تو چھیتی مکمل صحت دے دے پھر صحیح ہے آج ادھار کر آج ادھار کر دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے جدی پارو داڑھی رکھی جے جدے واسطے نبی پاک دا جدے ورگا چہرہ بنایا جے او دی گل کرنا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگارانو ساری امت دے گنہگارانو نبی کٹ کے سینے لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا جدوں پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میں منیا جنت بہت سونی میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی اس وچ میرے آقا نے جدوں سن یاراں ڈیرا لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی جتھے سونا جلوہ فروز ہو سی جنہیں کا جام کوثر دا پی لینا انہوں رب اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک عظیم سلطان